देखना ये है कि अब किस हद तक तीनों उम्मीदवार जो है वोट लेने में कामयाब होते हैं। जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त काफ़ी मजबूत हो चुकी है। जनाब सैयद महबूब सुल्तान साहब, उनके कागजात मुस्तरद हुए और साथ ही साथ जनाब इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब, तो उनके कागज भी मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार 95% उम्मीदवारों के जो है वो कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो आसिम मुआविया सियाल साहब जो हैं इस वक्त मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। पर अमीर सुल्तान साहब और साथ ही साथ सहमा अख्तर भरमाना का मुकाबला होगा आसिम मुआविया सियाल के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चली कि जी अब टिकटों को जो फैसला है चिन्योट और जंग के टिकटों का, वो मखदूम फैसल सालेह हयात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर प्रोड्यूस। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जंग की सियासत पर। जंग की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी अपने अरूज पे है। हल्का NA 108 में मखदूम फैसल सालेह ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। कुछ रोज़ पहले जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो शाहजीवरा पहुँचे, जहाँ पर जो है मखदूम फैसल सालेह हयात को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के लिए दावत दी और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। इसके बाद जो है सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है बड़ी हलचल मचाई और ये बातें काफ़ी बेहद वहाँ पर चलाई गई कि वो दिन जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा जनाब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी थी, आइन मौके उसी दिन जो है जनाब मखदूम फैसल सालेह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज आप बात करेंगे इस टॉपिक पे, एक अहम तरीन टॉपिक है और इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर सियासी मखदूम फैसल सालेह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें चली कि जी अब टिकटों को जो फैसला है चिन्योट और जंग के टिकटों का, वो मखदूम फैसल सालेह हयात करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि खबरें बहुत अहम हैं जिस पर हम बात करेंगे। और कहा गया था कि मखदूम फैसल सालेह हयात साहब जो हैं हल्का NA 110 में नवाब बाबर खान सियाल को टिकट लेकर देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे, वो टिकट लेने में कामयाब हुए। उन्होंने एक खूबसूरत छक्का मारा है और खूबसूरत छक्के मारने की वजह यह थी कि उन्होंने अपने हलके में अपना एक नाम मनवाया और उनकी चाहने वालों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त सोशल मीडिया में बैठी है और साथ ही साथ जो है वो एक बैंक वोट रखते हैं। जब उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा था तो यकीनन बड़े वोट उन्होंने हासिल किए थे, जिसके बाद वो हलके में इन रहे लोगों की खुशी गमी में शिरकत करते रहे, जिसकी वजह से इलाके में एक अच्छा नाम बना चुके हैं। उसके बाद आज जो है एक बड़ा फैसला आया है और एक उनकी अहम मीटिंग सामने आई है जिसमें उनके साथ देखा जा सकता है कि खालिद गनी साहब और साथ ही साथ अमीर अब्बास खान सियाल साहब जो हैं और दूसरी तरफ जो है खालिद महमूद सरगाना, ये 3 उम्मीदवार जो हैं वो MPA की हैसियत से मौलाना आसिम मुआविया सियाल के पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनके साथ इनको मिलाने में मुश्किल पैदा कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर जब उनकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि जी हम इलाके की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए जो है मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है जो फ़िरका वराना फसादात की फ़िज़ा फैली हुई थी हम उसको भी ख़त्म कर देंगे। देखना ये है कि अब किस हद तक तीनों उम्मीदवार जो है वोट लेने में कामयाब होते हैं। दूसरी अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ज़िला जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त काफ़ी मजबूत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि हल्का NA 108 में PTI के उम्मीदवार थे जनाब सैयद महबूब सुल्तान साहब, उनके कागजात मुस्तरद हुए और साथ ही साथ वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे जनाब इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब, तो उनके कागज़ भी मुस्तरद हुए। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक तो देखा जा सकता है कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार 95% उम्मीदवारों के जो है वो कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो महबूब सुल्तान साहब के भी इसी बिना पर हुए हैं कि उनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन वहाँ पर इफ्तिखार बलोच के कागज़ मुस्तरद क्यों हुए
اس بات پر جو ہے میں آپ کو ایک واضح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جو ذرائع سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر وہاں پر محبوب سلطان صاحب الیکشن نہ لڑ سکتے تو پھر افتخار احمد خان بلوچ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے دونوں امیدواروں کے کاغذ جو ہے مسترد کیے گئے، اور مسترد کرنے کے بعد جو ہے انہیں الیکشن سے آؤٹ کیا گیا۔ ابھی فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب سلطان صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے ہیں، اور عدالت سے وہ جو ہے اپنی وہاں پر اپیل درج کریں گے اور ریلیف لینے میں کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبوب سلطان صاحب کو وہاں سے ریلیف ملے گا تو وہ حلقہ این 108 سے الیکشن لڑیں گے، یا پھر پی پی 130 میں جہاں پر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، اور وہ حلقہ جس میں امیر عباس اور رانا شہباز احمد خان پاکستان تحریک انصاف مضبوط امیدوار ہیں۔ پچھلے اتوار میں انہوں نے کافی ترقیاتی کام بھی کروائے اور بھاری اکثریت سے وہاں پر جیتے تھے، جہاں پر ان کے مخالف نواب اون عباس خان سیال مرحوم تھے، لیکن اس وقت نواب نواز علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امیر عباس خان سیال صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے امیدوار ہیں، اور رانا شہباز احمد خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر محبوب سلطان صاحب نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کے منظور بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا امیدوار سامنے آتا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، محبوب سلطان صاحب کا اور رانا شہباز احمد خان کا، لیکن وہاں پر اگر ٹکٹ کے بارے سے بات کی جائے تو رانا شہباز احمد خان مضبوط امیدوار ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ کون کہاں تک پہنچے گا، لیکن اس صورتحال میں جو ہے عاصم معاویہ سیال صاحب جو ہیں اس وقت مضبوط امیدوار بن چکے ہیں، کیونکہ ایک طرف امیر عباس خان سیال صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خالد غنی جو کہ شورکوٹ کا شہری حلقہ جو ہے وہاں پر وہ الیکشن لڑیں گے، اور ساتھ ہی ایک حلقہ ایریا ہے اور وہ ایک حلقہ ہے جہاں پر خالد محمود سرگانہ صاحب جو ہیں ان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر امیر سلطان صاحب اور ساتھ ہی ساتھ سہما اختر بھرمانہ کا مقابلہ ہوگا عاصم معاویہ سیال کے ساتھ۔ اور ابھی کچھ ذرائع سے یہ خبر بھی ملی ہے کہ نواب بابر خان سیال صاحب بہت ہی جلد عاصم معاویہ سیال صاحب کی حمایت میں جو ہے وہ دستبردار ہوں گے، لیکن ابھی یہ کہنا جو ہے قبل از وقت ناممکن ہے، کیونکہ صورتحال اس وقت سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ نواب بابر خان سیال صاحب بھی امیدوار ایک مضبوط امیدوار بن کے سامنے آئے تھے، لیکن ابھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو دستبردار کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں، معاملہ ابھی تک درمیان میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ امیر سلطان کا مقابلہ عاصم معاویہ سیال صاحب کرتے ہیں یا سہما اختر بھرمانہ۔ اگلے پروگرام میں آپ کو ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اپنے میزبان چینل بھانی کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔